तो बाबरी एथि प्रमाण हमरा प्रश्न आइछे गोटे आज्ञा आसी दिगरी जाइथिले हेला का बोली कहि छन जानि छ बड़ दुखर कथा रे बाबू काना बोली छन जानि छ एटा पुराण प्रमाण देबो बोल पुराण रे हेला गोटे कथा रे बाबू रावण नहीं थिला सीता के चुरे करी ना सीता नहीं थिला रावण के चुरे वाह रावण नहीं थिला सीता के चुरे करी कि सीता नहीं थिला रावण के चुरे अच्छा अच्छा मोरी बाबू एटा हम भी छोड़ देनु देखि आलु छे जे सब बेले सीता चुरी बोलसन रावण का नहीं करी जाय सीता चुरी बोलसन माने सीता के चुरे थिला रावण बोलसन हां हेले गुटे कथा आज्ञा एटा डबल पचरे छन जानि करी भी मते पचरे छन ताकर मने किछि संदेह अछि बस बस तेनु कर मते से आज्ञा पचरे छन तो रावण के सीता चुरे नहीं छे अच्छा अच्छा कि सीता रावण के चुरे हां 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 केरे दुखर कथा सीता रावण के चुरे छे ए वाह हेता रे कहता बोला मुई भी ठीक है धन्य हतिया कुर्तो हति तो बाबू हां बढ़िया प्रश्न से पचरे छ हां जाबे पचरे छ झोलथिले क्षमा करबे सही आज्ञा हेता तो हमें जहा जानि छु ता हिसाबे करम तो केते लोग केते कथा भी कहबे केते दर्शक आज्ञा भी किछि कहबे हां हां हला हमें पुराण प्रमाण देमा तो पुराण हिसाबे काना हिचे तो बाबू रे हां हां सोड़ रे सजन पचारे ला कथा कहूची मुई उत्तर अच्छा अरे सोड़ रे सजन ए पूर्वर बाणी देउची मुई उत्तर तो वैकुंठपुर रे रामायण लेखा अछि पद से ठारे तो वैकुंठ रामायण पुराण रे प्रमाण अछि तो बाबू रे से रामायण र कथा रामायण पूर्व प्रथम भाग रामायण केतना अछि जानि छ बाबू के जानि छ बुआ इथिले कहसन सात खण रामायण सरी गला सीता माई के राजना ए प्रभु तो बाबू रे केतना से रामायण यदि पढी थि हां सखा तो सही रामायण का कथा प्रथम भाग रो सही रामायण कर कथा में कहू छै हां 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 काना हेतिला आ वैकुंठपुर रे देवगण मिसी करिले एक जे शोभा अरे वैकुंठपुर रे सब देवगण मिसी करिले जे शोभा ब्रह्मांकर तप बलने रावण पाइछि अमर बर आहे मोर ज्ञान सुण कहूची से तू तर सुण कहूची से तू तर आहे मोर ज्ञान जेते बेले कथा का किछि जानि छ हां 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 तो सेबे तो देवगण सभा करि छ अच्छा समस्त देवगण कामली सभा करि छ कामली अरे ब्रह्मा के तपस्या करि करि रावण अमर बर पाइ छ तो कामली गुरु अमर बर पाइ छ बाबू जेते बेले घर तपस्या करि करि रावण गोटे बर मागिथिला कामली करि कामली तो ब्रह्मा के कहितला हे प्रभु मते देव दानव एही पशु जतु के मते मारि नै पाउछबे ना अस्त्र रे ना शस्त्र रे में मरबे अच्छा अच्छा तो तीन पुर रे जय करबी मते एटा बते दियो बस बस तो जेते बेले कहि छ तथास्तु कल्याण करि छ हेले गुटे कथा रे बाबू तमे तो सब पर मांगलो हेले गुटे मानवर मारबा बली केता भाबी नै पारबा अच्छा अच्छा तो संगे संग उत्तर दै छ के जानि छ रावण का बोले हे प्रभु एही दानव जदि दान दानव जो देवगण मते मारि नै पारबे ई तुच्छ मनुष्य मते ओटे मारि पारबा ई साधारण तोरे बाबू खाना करछ ऑर्डिनरी हमर इंग्लिश बारे ऑर्डिनरी में सही मानव मते मारि पारबा प्रभु अच्छा नै बोले हंसी दै छै तो सही समय रे
বৈকুণ্ঠপুরে দেব বলে তো সভা কইছ সেই সভারে কারা করিছন তো রাম ভগবান যেতে জন্ম হেবে এই ত্রেত আজগরে বাবু গুলো অর্ডিনারি মানে গোটে মনুষ্য জন্ম হেবে মানব জন্ম নেবে মানব জন্ম নেবে পূর্বে কারা হইতলা যে সেই পূর্বে যেটা হইতলা ঘটনা বদলা নি পারবে কে মানব হেই করি ভগবান সঙ্গে লড়ি পারবে তো মানব যেতলে ভগবান যদি রাম জন্ম হইছন তো সেই সময়ের কানা হইছে রে বাবু যেতেবেলে জন্ম হইছন আসিকরি দশরথ ঘর রাজারে ঘরর অছন সেই তো রাজা পুত্র হব সে কাহলা যে বনকে গোটে রাজা পুত্র হইকরি কাহলা যে বনকে ଯିବାରେ তার বনকে ଯିବାର নাই আরে অচিন্তা মই রাজা পুত্র মই কাহলা যে লোক না মার লাগবে এই মোর পরজা কে মই পালি করে অচিন্তা রে রহিম কাহলা যে মই বনকে ଯିବି আর রাবণ না মই দোস্ত মইডা গর্তা রেখিমি নেই যাই তো তেনু করি কানা করছ চিন্তা কলে তো সেনে কহিছন সীতা কা বলি কইছন কা বলছ মাতা লক্ষ্মী কহিছন সবু দেবগণকে বতে তুমি আজ্ঞা দিও মুই যাই করি সাহায্য কর তো সেই সময় রে কানা হইছন মুই এবে একা যাই করি জনি জন্ম নেই তো সীতা কে কহিছন নাই সীতা তুমি যদি জনি জন্ম হব এই কথা মানে সব ভুলি যাব তুমি তো সাধারণ মানব জন্ম হব আচ্ছা আর তুমি রাবণ কে মারি পারবো নাই তেনু করি তো কানা বলিছন সীতা কহিছন হে প্রভু তাহলে মু জনিরে জন্ম নেই নে মুই ধরতিরু জন্ম আচ্ছা তো ধরতিরু যেতবেলে জন্ম নেই আজি কহিছন গোটে বহুত কথা লোক কহিছন বহুত আজ্ঞা মানে বি কহিছন যে রাবণর গর্ভ তার ঋষি মনক রক্তরু দেইকি রাবণ রখিଥିଲା রাবণর রক্ত কে সে মানে রখিଥିଲା রক্ত কে মদ দরি পি করি জন্ম হই নাই রে বাবু মোর হিসাবে নাই পারে হেলে ধরতিরু জন্ম নিছন ডাইরেক্ট গোটে কলসরে ভরি হেগে ডাইরেক্ট জন্ম নিছন তো জনক রাজা যেতবেলে জঙ্গল দিশুଥିଲେ সেই সময়রে সে মাঠিয়া কলসটা বাহারি যাইছি সেনে সীতার উপরে জন্ম হইছন তো সেই সীতা কানা হইছন সেই জগৎ জননী সবু জানিଥିଲେ যে মুই জন্ম হইছে যেহেতু কেন কারণ এই রাক্ষস কো মারবার কারণ মুই কেনতা করে মারি পারবি তাকর মনে সবু বেলে সেটা ভাবুছিলে এই কথা রাম নাই জানি তো সেই সময় রে কানা হইছে প্রসুরাম যেবে আসিলা সময়ে আর প্রসুরাম যেবে আসিলা সময়ে শিব ধনু ধইরে শিব ধনু ধরি তাঙ্ক আঘারে ছড়া হয় যেতেবেলে প্রসুরাম হউছন বলি যেতেবেলে জানি পারলে তো সীতা লক্ষ্মী সেই জগৎ জননী সেই কেবে জনির জন্ম নেই সে সব কথা জানিছন তো ভগবান রূপরে সেমনে অছন তেণু করি যেতেবেলে প্রসুরাম হউছন বলি জানিছন সেই সময়রে টপক ধরি ধনুকে ধরি পকালে আউ ধনুকে ধরি টেকুছন সেই সময়রে আসি দেখি দিছন প্রসুরাম আরে সীতা ধনু ধরিছন টেকলা টাইম রে দেখি দেইছন সেই সময়রে কানা কহুছন কেনতা হইলে এই ঝিওর যে যোগ্য হব এই ধনুকে যে ভাঙি পারব উঠে পারবা এই ঝিওকে সেই বিবাহ আচ্ছা তো বাবু রে গরি তের কর রাম ধনু ভঙ্গ করি সীতা কু যে বিবাহ হেলা 14 বর্ষরে সীতা বিবাহ হই রাম বনবাস গলা শুন আহে বদন শুন আহে সুজন তুমি দেই করি মন করনা হে তুমি দেই করি মন করনা হে শুন হে সুজন বাবু সীতা সব জানিছিলে জানি শুনি করে সেমনে টানি নাই তো কানা হইছে কৃষ্ণ ভগবান স্বপ্নরে আসিবার দিনে কহিଥିଲେ কইকেইকে কা বলি কহিଥିଲେ হে মাতা কইকেই তুমি যদি মতে সাহায্য নাই করব মুই মোর জন্মর প্রথম তুমি কিছু করি নাই পারে মুই যেহেতু মুই যেন কারণে জন্ম হইছে সেই কারণ পুরা নাই করি পারে মা
ତମେ କାଇକି କାରଣ ମାନବ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହି ଦେଇଥିଲେ ତମେ କୁଟ କପଟ କରି କରି 14 ବର୍ଷ ଲାଗି ରାମକେ ବନବାସ ପାଠା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କରି ତୋର ବାବୁ तो सही कथा जानिथिले हेले गुप्तरे रखिथिले काके कोई कोई कहि नहीं पाई ओते इरा भगवान कहतन ले के विश्वास नहीं करन काके कहि नहीं परि बाबू रे गुप्तरे रखि गरी रखिथिले बली तेनु करी पाई कई इंदा पाई अरे कोई कई अंदा मान नहीं तो तेनु करी रे बाबू जते बेले श्री राम जते बेले प्रवाह जाउ छ सही समय रे सीता जानि छ अरे लक्ष्मी जानि छ जगत जननी श्री जगतर माता तो सेमने जानि छ जदि मोर स्वामी जीवे श्री रामचंद्र जीवे किछि करि नै पार तो बनवास जेबे का करबे ताकर पछे मुई जीवा तो तेरे कर राम पछे गुड़ाइले संग धनुष तेरे कर राम पछे बुलाइले लक्षण पुष्पगे धरे पंचवटी ठारे घर करिले जे जाई करी सही रही आहे मसुक्य जना तुम्हें सुन दे मन करना है आहे मसुक्य जना तो बाबू छोट कागज सिना दै छ से छोट कागज रे केते लेखा लिखा जाइ छ बहुत गुडे अछि तो केनु गाय का रहि छै जानि छ का है छे तो बाबू रे जगतर माता जानिथिले सही समय रे सुवर्ण मुरगुणी कहर बुआर देना देखिथिलु तू सुवर्ण मुरगुणी बोली सुवर्ण मुरगुणी बोला हम नहीं जाने बुआ तो राम भगवा की सीता भगवा आ के भगवा राम भगवा ना सीता भगवा देहे का बोलते हैं नहीं रे बाबू तो राम के बाध्य करथिले अच्छा अच्छा के कोरितला सीता कोरितला तो बाबू रे सुवर्ण परि झलकुतला सुवर्ण ता नहीं से सुवर्ण काना मुरगुणी चोरी सुवर्ण परि झतारा वर्ण थिला रंग थिला तो सुवर्ण परि झलकुथिला तो सही समय रे सीता बाध्य कले राम जे प्रभु मते हटा आनी दियो बाध्य करे तो राम बाध्य सही समय रे जेतले से सुवर्ण मुरगुण पछे तले दै छै बाबू सही समय रे राम जेतले सर पिन्हि छन सही समय रे कानाई छे का है छे हर लक्षण मते रक्षा कर बोली मुरगुणी राखी छन तो सही समय रे लक्षण ठिरा हिरा रोटे मते गोडी के डाकु छे बोली छन तो सही समय रे सीता कहले तोमर भाई एते विपद रे पड़ी छे तमे डाकु छे तमे ताने सुनुछ तमे जो बस बस तो जे जेते बेले लक्षण जीवा के मना कर छन मोर भाई आदेश होचे मैं नहीं जाए तो सही समय रे तमे भाई ना भाई रो शत्रु तमे तोमर भाई आदि विपद रे पड़ी छे तमे भाई तमे धिक्कार करी लक्षण के गाली दै छी ताके धिक्कार करी छन धिक्कार कर जेते बेले गाली दै छन लक्षण तीन गाल काटी दै बस बस तोर बाबू जेते बेले तीन गाल काटी कर दै छन सही अपने रावण पले छै अच्छा अच्छा से समय रे रावण कारा करी छै केनरा कोला आसिकर जेते बेले सीतार पाके छाउठी छन से समय रे तीन गाल काटी नहीं पाई माता मते भिक्षा दे तो सीता जानी पारी छन आज मुई ताके चुराबी आज मुई ताके चुराबी मते काना चुरा मुई ताके चुराबी तो सही समय रे जेते बेले रावण पास के जेते बेले कहि छन हां तर सबर तमे ए तीन गाल के टेकी नहीं पारो तमर पाके मुई हो छ तमे सेना रह बस तो सीता जेते बेले आसी छन पाके तो रावण धरबा के चेष्टा करथिले सही समय रे नहीं एंटा कर देले नहीं रुसी बरो तमे मते छ नहीं चली जीव तमे सह टुकड़ा हे जीव तमे मते छुई देले सह टुकड़ा हे तमे मते छियो नहीं तो सही समय रे अच्छा काना करी छन का कर छन अरे पुष्प विमान रे बसई करी सही सीता जे नहीं ला रावण को पुष्प विमान रे के बसई थिला जानि छ रावण के बसई थिला सीता तो बाबू चलो मुई जिमी आसो तो के गोला अगली जानि छ आगो सीता गोला अगली सीता जे पुष्प विमान रे बसला तो के काहे के चिरा
সীতা রাবণকে চুরালা সীতা রাবণকে চুরালা সীতা পুষ্প বিমাନରେ বসি କରି রাবণକୁ ডাক দেলা আস হে ঋষি জীবা বইলা তো বাবরে লঙ্কা পুরো কি যেতবেলে নেইছন আস হে আস ঋষি বর এবে আমি ধ্যান করিবা তো তোমার সেই দেশକୁ ଯିବା তো যেতেবেলে রাবণ যাইছন পরে পরে তাকর পছা পছা যাই করে রাবণ ছিবার যদি বাবুরে আমার আজ্ঞা মানে বি কইবে না উত্তর দেবে বহুত মানে বি করবে কাম লিগরি যদি রাবণ নেই নিগরি সীতা তার শিখা যাইছিলা যদি ইনে যদি ঘিচি ঘিচি রাবণ নিছিল সীতাকে তো অশোক বনে कहला দিতে ছিনি পারলা বাবু ইনে বছি যে তাহলে বিছিবার কথা সেতি লাগি নাই ছি পারবা আচ্ছা আচ্ছা তো রাবণ যদি সীতাকে ছিদরা সব টুকরা হই যাবা রাবণ সত্য আছে সাপ্য পাইছে তেনু করি রাবণ ছিনি পারু ভাই তো সীতা নিজে যাইছিলা কাহে লাগি রাবণকে বেন্তা কলে আগে নাই পারবি তো সীতা নিজে রাবণকে চুরি করিছিলা তারপরে যাই টাকা মরে হবা না হলে নেই মরে তো বাবুরে অশোক বনরে যাই রাখিছিলা সেই গেছে সীতাকে ইনা গুনে গুনে কিছু কি আছে যেতেবেলে অশোক বনরে যাই করে সীতাকে রাখিছন সীতা কানা করছন কেন্দা কোলে তোমার পাকে মই জিমি তুমি জ্বলি যাব সস টুকরা হই যাব প্রভু তো সীতা কইছ হে ঋষি বড় মুই তোমার মানে তোমার লঙ্কা কে লঙ্কার তোমার হে অশোক বনরে তম লঙ্কা কে গলে ফরটা 500 হই যাবা সব 500 হই যাবা হেলে মুই অশোক বনরে বেশ বেশ তো অশোক বনরে যেতেবেলে রহিলে সেই সময় রে কানা হিতে জানিছ তাহলা তো বাবুরে আরে আরে হাসুনি রাবণ যে মনে বিচারিলা আহা মনে বিচারিলা মহালক্ষ্মী আসিছন্তি মনে ভাবুছিলা আজ্ঞা মনে ভাবুছিলা আহা মনে ভাবুছিলা আহা মোর কি ভাগ্য বিধাতা দেখিলা তো বাবুরে এই কথা ভাবি করে রাবণ মনে মনে খুশি হউছিলা আহা মোর কি বড় ভাগ্য মোর ঠানকে সেই জগজ্জননী সেই মাতা আসিছন হ্যাঁ মোর এই পাপার সব পুণ্য হই গলা মোর কানা বাগমি আর তেড়ু করি অগো থালি ধরি যে আসিলে আহা ধরি যে আসিলে সীতা পাদ তলে বসি সেবাজে করিলে সেবাজে করিলে আজ্ঞা সেবাজে করিলে আজ্ঞা সেবাজে করিলে রাবণ মনে মনে সেই বিচারিলে তো যেতেবেলে সেবা করিলে সেই সময় মনে মনে প্রভু মতে কেতাই দেই যাও হে মা তুমি মতে উদ্ধার করি পারবো এই পাপী জন্মরু তো রাম কে ছিলে রাবণ কে ছিলে জানিছ বাবু তো বাবুরে সেই বিষ্ণু নারায়ণଙ୍କର পরম ভক্ত ଥିଲେ আচ্ছা 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 সে কেতে জন্ম মাগিছিলে জানিছ মুই তোমার শত্রু হই করে তিনি জন্মরে মুই তোমার বৈকুণ্ঠকে ফিরি আসি প্রভু তিনি জন্মরে আরে মুই 7 জন্ম তো নাই রহি পারে প্রভু মুই অলগা তমনু রহি নাই পারে প্রভু মতে কোলে বলে কৌশলে তুমি মারি দিও প্রভু মোরে তিনি জন্মরে মতে তোর থাকি নিও বেশ বেশ তেড়ু করি মাতা লক্ষ্মী কি সেবা করিছিলে তো বাবুরে কানা হিচি জানিছ এই কথা সেবা করু যেতেবেলে ছিলে লক্ষণ তাহা দেখি হরস হইলে তো যেতে দিন অযোধ্যা ছাড়ি করি আচ্ছা আচ্ছা যেতেবেলে বনবাস যাইছি সেই দিন করে বাবু যেতেবেলে সীতা চুরি হয়েছে অশোক বনরে নেই করে রাবণ রখিছ আর নীতি দিন তাকে সেবা করছ তো সেই সময় রে কারা হয়েছে কেন্দা হালা
যেତେବେଳେ সেতু বন্ধ বাঁধিলে সেই সময়ের দিনে দেখি যেতে কি হনুমান বসেকে নেইଥିଲେ কাহাকে নেইଥିଲେ জানিছ লক্ষ্মণকে নেইଥିଲେ লক্ষ্মণ যে দেখিଥିଲେ মাতা সীতাকে বসাই করি সেবা করছ নীতি তো যেতেବେଳେ সেবা করছ দেখিଥିଲେ সেই সমୟରେ লক্ষ্মণকে কহিଥିଲେ কে কহিଥିଲେ জানিছ রাবণ কহিଥିଲା হে লক্ষ্মণ তুমি মোর কথা উঠে রাখবার পারবা তোমকে তোমর এই সীতাঙ্ক রাণ তোমকে তোমার প্রভু রামঙ্ক রাণ এই কথা সবুবেলে লুকে করে রাখব যদি নেই রাখব তোমকে মারি দেব তো বলছিলে বাবু সেই সময়ে এই কথাটা লুকে করে রাখিছিলে যে রামকে নেই যে সীতাকে নেই করে পূজা করছিল তো কেনা হিছে তো বাবু রে আরে সত্য বন্ধ বাণী রাম সত্য বন্ধ বাণী রাম লঙ্কারে যে গলে আহা লঙ্কারে যে গলে রাবণ বধ করি সীতাকে আনিলে তো বাবুরে কানা হিচি জানিছ সখা হো আরে প্রথম জন্ম তার সম্পূর্ণ হইলা আহা সম্পূর্ণ হইলা দ্বাপরে দেখা হে মা বলি সে কহিলা দ্বাপরে দেখা হে মা বলি হে কহিলা আহা বলি যে কহিলা প্রথম জন্ম মোর সম্পূর্ণ যে হেলা তো যেতেবেলে বাবু তো কেতে জন্ম মাগিছিলে তো শত্রু হেইকরি ঋষি শাপ্য পাইকরি সেমানে তিনি জন্ম তো দিনে ভগবানଙ୍କର যোগজ্ୱାଲି ଥିଲେ ତେଣୁ କରି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ସଫା ମାନେ ଶାପ୍ୟ ପାଇକରି ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ତିନି ଜନ୍ମ ତ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ହେବେ କେନ୍ ଯୁଗରେ ତ୍ରେତୟା ରାବଣ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ତ ଦ୍ୱାପରରେ ବାବୁରେ ଦ୍ୱାପରରେ ଜନ୍ମ ବି ନେଇଛନ୍ ତ କେନ୍ ରୂପରେ ନେଇଛନ୍ ଜାଣିଛ तो सखा द्वापरे बाबूरे यार तो द्वापरे भी जन्म नहीं छन तो सही द्वापर रे कंस राजा संग रहू तो सेनु करी जेते बेले कृष्ण आसी बध करी सही समय रे दुईटा अवतार ताकर ध्वंस होई तो मुक्ति पे तीनटा अवतार कली युग रे हेबे तो इनु आके ने पढु बहुत लम्बा আছে तो एही पर रामायण ग्रंथ रे रहिला आज्ञा ग्रंथ रे रहिला नथले क्षमा देव आहे बाबना जहाँ पढ़िली आज्ञा कहली बुझाई आज्ञा कहली बुझाई भूल थिले क्षमा देव आहे साधु भाई।